السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا على قناة لنتعلم معا. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد درس جديد أو ديالوج، حوار اللغة الفرنسية بين صديقين. تابعوا الفيديو. Dialogue en français à quel temps. Dialogue en français à quel temps. يعني حوار بالفرنسية في أي وقت. الديالوج يعني يكون ما بين أصدقاء أو شخصين في أي وقت يمكننا نستعملوا هذا الحوار. لذلك أتمنى ينال هذا الفيديو إعجاب ديالكم. تابعوا معنا. سليم هنا كيسول الصديق ديالو: À quelle heure te lèves-tu le dimanche? À quelle heure te lèves-tu le dimanche? كيسولو قال له في أي ساعة تستيقظ يوم الأحد، يعني فوقاش كتفيق نهار الأحد. À quelle heure te lèves-tu le dimanche? كيجاوبو أحمد: Je me lève vers 10 heures du matin. Je me lève vers 10 heures du matin. يعني أستيقظ حوالي الساعة 10 صباحا. أستيقظ حوالي الساعة 10 صباحا، يعني كنفيق على الساعة 10 صباحا. سليم كيولي يسولو: C'est tard, n'est-ce pas? C'est tard, n'est-ce pas? كيقول له يعني هذا متأخرا أليس كذلك؟ هذا متأخرا أليس كذلك؟ C'est tard. C'est tard كتعني متأخر، العكس ديال طو. C'est tard, n'est-ce pas? N'est-ce pas كتعني أليس كذلك؟ أحمد غادي يجاوبو: Oui, mais je n'ai pas de travail à faire et je bois un verre de café chaud, puis je fais une promenade. كيجاوبو: Oui, mais je n'ai pas de travail à faire et je bois un verre de café chaud, puis je fais une promenade. اش قال له بالعربية؟ نعم، ولكن ليس لدي عمل لأقوم به. أشرب كأس قهوة ساخن، بعد ذلك أقوم بنزهة. Oui, mais je n'ai pas de travail. Mais je n'ai pas de travail à faire et je bois un verre de café chaud, puis je fais une promenade. نمشيو سليم اش غيسولو. Et puis après, qu'est-ce que tu fais? Et puis après, qu'est-ce que tu fais؟ لو من بعد ذلك اسمو كدير، وبعد ذلك ماذا تفعل؟ كيجاوبو أحمد: Après la promenade, je me rends au supermarché pour faire quelques achats. Après la promenade, je me rends au supermarché pour faire quelques achats. قالوا بعد النزهة أذهب إلى المتجر الكبير لأقوم ببعض المشتريات. Après la promenade, je me rends au supermarché pour faire quelques achats. بعد النزهة أذهب إلى المتجر الكبير لأقوم ببعض المشتريات. Alors سليم هنايا غادي يولي عاوتاني يسولو: À quelle heure reviens-tu à la maison? À quelle heure reviens-tu à la maison؟ قال له يعني فوقاش متى تعود إلى المنزل؟ في أي ساعة تعود إلى المنزل؟ غادي يجاوبو أحمد: Je rentre chez moi vers 13 heures. Je rentre chez moi vers 13 heures. Je commence la révision de mes leçons à 16h30. غادي يجاوبو أحمد: Je rentre chez moi vers 13 heures. Je commence la révision de mes leçons à 16h30. أرجع إلى المنزل
على الساعة الثانية زوالا، يعني كيرجع المنزل ديالو على الساعة الثانية زوالا، كيجي مع الجوج. أبدأ في مراجعة دروسي على الساعة 4:30 بعد الزوال. هذه الترجمة الحرفية لهذه العبارة بالفرنسية. سليم هنا غادي نسولو: Et qu'est-ce que tu fais après la révision? Et qu'est-ce que tu fais après la révision? Et qu'est-ce que tu fais après la révision? يسولو يعني المعنى ديالها الترجمة ديالها: ماذا تفعل بعد المراجعة؟ Et qu'est-ce que tu fais après la révision? La révision هي المراجعة. أحمد: je regarde je regarde la télévision le plus souvent. Je regarde un film français. أحمد: je regarde la télévision le plus souvent. Je regarde un film français. أشاهد التلفاز في غالب الأحيان. أشاهد فيلم فرنسي. Je regarde la télévision. أشاهد التلفاز في غالب الأحيان. Le plus souvent هي في غالب الأحيان. Le plus souvent. أشاهد فيلم فرنسي. Regarde. Je regarde un film français. Salim. Et à quelle heure te couches-tu d'habitude le soir? Salim. Et à quelle heure te couches-tu d'habitude le soir? وفي أي ساعة تنام عادة في المساء؟ وفي أي ساعة تنام عادة في المساء؟ Et à quelle heure te couches-tu d'habitude le soir? كيجاوبو أحمد: le soir, je me couche à 10 heures du soir. Je me couche très tôt pour pouvoir me réveiller tôt le matin pour aller à l'école. Le soir, je me couche à 10 heures. قالوا في المساء كنعس في 10 ديال مساء. Je me couche très tôt. أنام باكرا pour pouvoir me réveiller tôt لكي أستطيع الاستيقاظ باكرا le matin يعني صباحا pour aller à l'école. هي الترجمة ديالها: في المساء أنام على الساعة 10 أنام باكرا. المهم كنت بالترجمة ديالها. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. كان درس نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. نتمنى الناس اللي كيشوفوا الفيديو اول مره يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس. الناس اللي معنا في القناه دائما جيم للفيديو تحفيزا لنا لاعطاء المزيد ان شاء الله. كان معكم محمد بدوي عن قناه لنتعلم معا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى فيديو قادم.